Dobar dan majstori, dobrodošli u zonu alata. Danas ćemo da uradimo jednu recenziju Parkside Performance alata koji je na 230 V. Nismo imali nešto alata do sad u ponudi koji rade što kaže na kabl, jel tako? Nego smo imali performance alate koji su na baterije. Parkside je sad ušao i u taj domen, hoće malo jače te alate, boljih performansi da ponudi i na struju. Što je po meni sasvim dobro, jer imate situacije gdje ljudi neće da kupuju baterije, nema potrebe, imaju pristupačnu struju, drugo nisu zavisni od toga da li će se baterija potrošiti ili neće. Ovdje imam jednu sabljastu testeru, odnosno ja je zovem lisičarka i većina ljudi je zove lisičarka. Ovdje možemo vidjeti da je potrošnja 1250 W, odnosno snaga motora 1250 W, dužina poteza 32 mm do 3000 poteza u minuti. Maksimalni kapaciteti su 255 mm u drvetu, 130 mm u metalu kada su cevi u pitanju, 50 mm u plastici. Dobijamo jedan list testere namenjen sečenju drveta. Već i ptice na grani znaju da svi Parkside Performance alati dolaze sa 5 godina garancije, a uz ovu mašinu ja sam uzeo i jedan list testere za Siporex. Radi se o karbidnom listu testere, pa ćemo vidjeti kako on radi. Ljudima je bilo čudno zašto odjednom 1000 dinara jedan list testere. To je zbog toga što su karbidni listovi, jel tako, skupi. Ako uzmemo za poređenje neki Bosch nešto, to je 3000 dinara i preko, a ovo ja verujem da će raditi posao, u ostalom vidjet ćemo. Alat nam standardno dolazi u koferu. Ok je kofer, opet imamo problem ovdje sa klirensom, kače prsti, tako da i ovo ide na vrhovima prstiju, na moje srce stalasi. Kopče izrađene od metala. Kad otvorimo kofer, evo kako je sve to spakovano. Ovdje imate uputstvo za upotrebu. Imamo mašinu koja je prilično gabaritna, onako ima je. Dolazi nam kabl. Interesantno je, vidjet ćete, Parkside sada koristi na ovim performance modelima kabl koji se može koristiti jedan na više mašina, pa ćemo i to pogledati posle. Ovdje imamo taj jedan list testere za drvo. I to je u principu to. Jasno je da bez ovakvih alata, odnosno bez lisičarke, nema demoliranja. Kad god su neki teži poslovi demoliranja, ovi alati rade posao ozbiljno. Ono čemu nisu namenjeni, to treba odmah da znate, da ne bude zabune, nisu namenjeni za precizna rezanja. Znači za grube neke rezove, za grube radove, za demoliranje, za to su ovi alati namenjeni. Ovako kad pogledate ovu mašinu, izgleda prilično gabaritno i ono što ljudi prvo pomisle, kaže aha, na baterije. Ne, nije na baterije, zbog toga što nisu naviknuti da mašina može ići bez kabla koji je direktno odmah spojen u nju. Nije ovo ništa novo, znamo da Festool ima taj sistem isto, tako da ok rješenje. Podržavam. Ovaj prednji deo mašine, vidite kako je odrađen. Znači ovo ovdje je sve gumirano, to je dobro. I imamo ovdje ove zube koji neće dozvoliti da vam ruka prilikom rada sklizne slučajno na rezni alat, što je mnogo bitno sa stanovišta bezbednosti. Jako me podsjeća oblik ove mašine na Boschovu mašinu koju smo testirali. Ovdje imamo znači brzi prihvat i imamo papučicu kojoj možemo menjati distancu u odnosu na list testere. Promjena distance vrši se tako što ovdje na dnu pritisnete ovaj taster i onda ovu papučicu možete izvlačiti ili uvlačiti po potrebi. Dalje ovdje nam je smešten prekidač koji nam isključuje ili uključuje oscilacije. Znači imamo 3 položaja, da li ćemo raditi bez oscilacija, sa malim oscilacijama i sa većim oscilacijama lista testere. Što vam oscilacije omogućuju? Brže sečenje materijala, ali na uštrb kvaliteta reza. Ukoliko treba brzo i sečete, apsolutno vam nije bitno koliko će biti iskidan rez, uključite oscilacije. S tim što je tada naprezanje lista testere i mašine veće nego kada je to recimo isključeno. Dalje idući prema repu mašine, ovdje možemo da vidimo kuku za odlaganje alata, takozvani rafter hook. Može se zakačiti za merdevine, može se zakačiti gde god. I odlično je to što su stavili. Isto je dobro što je ta kuka uvučena malo ispod ovog ovdje profila, tako da u prilazu neće smetati i nećete slučajno kačiti sa njom. Ovdje ima napravljen jedan sistem sa oprugom, tako da kada ga otvorite on ulegne u tu drugu poziciju i neće sama kuka se opet zatvoriti dok god je vi
ne otklonite. Možda je ta opruga mogla i malkice da bude jača unutra. Dalje ovdje možemo vidjeti da imamo poklopce za četkice. Znači ovdje ćemo samo odšrafiti, izvaditi četkice, zameniti po potrebi, nema potrebe da se rasklapa cela mašina. Iza toga su smešteni ventilacioni otvori. U zadnjem delu mašine nam se nalazi prekidač. Ovo nije sigurnosna blokada, ovo je varijanta da možete da blokirate prekidač u radnom položaju, tako da ga ne morate držati sve vreme pritisnutim. Ovdje sa gornje strane možete vidjeti ovaj crveni taster. Pritiskom na njega možete okrenuti ručku pod 90 stepeni na jednu ili na drugu stranu gdje vama to odgovara. Iznad prekidača nam je smešten ovaj kontrolni panel sa membranskim tasterima gdje možemo odabirati brzinu rada. U zadnjem delu mašine ovdje nam je postavljen konektor za napajanje. Ovdje na kablu imate sličicu na koju stranu se otključava, na koju stranu se zaključava konektor. Znači ubacimo ga u mašinu i okrenemo u desno. I to je to. Kabel nam je prečnika 2x1,5 mm kvadratni i ono što je odlično je što je kvalitet kabla neuporedivo bolji nego na ostalim svim Parkside alatima koje sam do sad imao u rukama. Znači konačno su stavili ozbiljno dobar kabel i ono što je super dobro je što je 5 metara dužine. Sa druge strane mašine imamo poklopac za četkice, ventilacione otvore, odbojnike za spuštanje alata gumene. Na deklaraciji možemo vidjeti da je proizvođač mašine Ovim, inače moj omiljeni proizvođač Parkside alata. Što se tiče umetanja reznog alata, odnosno testerica, to je prosto, ovo je brzi sistem, znači ovo okrenete u stranu, ubacite testericu unutra, pustite i to je to. Isto tako se i vadi. Sad, zbog čega je bitno da se ova papučica može pomerati napred ili nazad? Zbog toga što, recimo, ja na mojoj testeri nemam tu mogućnost na devaltu. Kod mene je fiksna papuča i ona uvek stoji otprilike u ovom položaju. I sad vi kada stavite testeru unutra, vi kada sečete, vi ćete zapravo seći uglavnom ovim ovdje delom ako su tanji materijali. Sad, zamislite da sečete dosta 2 cm neke građe, šipki, šta god. Znači vama će se trošiti ovaj ovdje deo testere, a ovaj prednji deo testere će ostati nov, potpuno. Zbog toga je dobro da možete izvučete ovu papučicu, znači izvučete i sada on neće koristiti ovaj ovdje deo testere. On će znači koristiti ovaj ovdje deo testere, pa ćete duže moći da radite sa istim listom testere. Evo ovdje samo da biste vidjeli koja je razlika u gabaritu, ovo je kompakt varijanta moje testere koju ja koristim. Parkside je od nje duži jedno 14 cm. Znači jako onako velika mašina i deluje dobro, ali vidjet ćemo u radu je najbitnije kako će se pokazati. Ono što je dobro što je Parkside na ovoj mašini uradio, to je da je ugradio zaštitu od ponovnog restartovanja, znači u slučaju da se prekinuo dovod struje, isključen kabel, šta god, mašina ostala u radnom položaju, vama se mašina neće uključiti. Evo sad ću ja isključiti ovdje iz struje, uključim je, blokiram prekidač i uključim je u struju. I vidite, mašina ne radi ništa. Mnogo bitna bezbednosna funkcija. Samo pritisnete ovo, ponovo je pokrenete i ona će raditi. Evo vidite ovdje i kako nam izgleda selektor maksimalne brzine. Znači pritiskom na ove membranske tastere, malo su tvrđi i sitni su, ali nema veze, neće se to stalno inače ni menjati. Birate maksimalan broj obrtaja, a vi fino možete na prekidaču još da regulišete broj obrtaja unutar ovog ovdje što ste zadali. Evo sad sam primetio da mašina posjeduje i LED svetlo ovdje. Slabo je, ali bolje da ima nego da nema svakako. Zaštitna oprema obavezno i idemo gas. Idemo dasku 2 cm.
daska 4,5 puta 20 cm. Idemo ovu gredicu, ovo je nekih 7,5 puta 9 cm. Ovo nam je građevinska greda koju smo koristili pre neki dan, 10,5 puta 10. Hajde da vidimo ovu letvu, da isečemo, stavit ću je u prvu brzinu, da vidimo kako će se tu ponašati. Kad je manji broj obrtaja, nema velikog pritiskanja mašine, znači ide lagani pritisak i onda se seče. List testere nemam Parkside, koristit ću Bosch. Sad da bih joj zagorčao život još više, ovo je Boschova karbidna testera za sečenje metala, Endurance for Heavy Metal, da vidimo kako će s njom raditi. Ovaj list testere napreže mašinu onako baš žestoko, da znate. A pošto je ono sve očigledno bilo lako, sad ćemo malo da idemo nešto teže za nju. Ovo je cevka 60 mm prečnika, da vidimo kako tu radi. Idemo isto to i sa Bosch običnim listom testere za metal. Idemo i Siporex da sečemo malo. Ovo je Parksideov, onaj karbidni list testere što sam uzeo za Siporex. Vidite kakvog je oblika, znači namenjen je za to da ne bi mnogo šetao kroz materijal, da bi rezovi bili iole dobri, a pritom ima ovde
velike ove proreze da omogući da se odstrani materijal koji je isečen, odnosno prašina, jel? Hajde da izmerimo temperaturu da vidimo. Znači, pustio sam jedno 3-4 minuta da bi mi se prenelo unutra temperatura na spolja. Ovde na ovom delu 39,5 stepeni. Motorni deo 35,5. Znači, ne pregreva se mašina uopšte. Mogu reći da zaista, eto, iznenađen sam. Ne znam šta da vam kažem. Izgleda da nam se Parkside malo uozbiljio ili su to jednostavno modeli ti takvi kakvi su. Ova mašina, ja ne znam, 1250 vati, nisam uspeo da je zaustavim, pritiskao sam je, ona je ok odradila sve to. Ima i te funkcije zaštitne, ima regulaciju broja obrtaja, ima oscilacije. Po meni zamerka jedina je ovaj ovde prekidač. Zbog čega prekidač? Pa mislim da nije trebalo da bude opcija da može da se zaglavi u radnom položaju, jer ovo je prilično opasna mašina i nesmotreno kada uzmete u ruku, znači ako pritisnete, ako ona odmah krene da radi, po meni to nije dobro, može da dođe do neke povrede. Jeste sa druge strane zgodno kada imate duže rezove, veće sečenja i tako dalje da blokirate prekidač, ali znači ja bih ipak se opredelio za varijantu da je to sigurnosna blokada, a ne da je always on varijanta. Tako da, eto, to bi bila eventualno zamerka na ovu mašinu. Evo ovde sam jedino primetio malo da ima lufta na ovom ovde spoju. Evo vidite, malkice tu radi, ali to u radu se ne oseti u ruci uopšte. Za ove pare, sa 5 godina garancije, 5 metara kabla, 1250 vati, njihanje lista, brza izmena, rafter hook, promjena pozicije papuče, promjena ugla ručke, promjena maksimalnog broja obrtaja. Za te pare, pa ja ne znam stvarno. Ajde, ako je neko još kupio, neka prenese i on utiske u komentarima dole, čio meni ovo deluje sjajno. Jaka je, mnogo, neuporedivo jača u odnosu na zelenu lisičarku što je bila u ponudi ranije. Što se tiče izdržljivosti, što se tiče trajnosti, to već ne znam. To samo vreme može da pokaže. Ali što se tiče samih performansi koje ova mašina pruža, to je to. Što se tiče ovih mašina, budite spremni na to da proizvode veliku količinu vibracija, da zahtevaju dosta snage u radu, znači nemojte to da vas začudi kada ona krene da seče, kada krene da trese, znači to je u principu normalno za svaku lisičarku, jednostavno to su takve mašine. Zbog toga uvek preporuka koristiti zaštitne rukavice, koristite antifone, koristite zaštitne naočare, znači nemojte da se zezate jer možete vrlo lako sa ovakvim mašinama da se povredite. Teške su, naporne su za zglobove, naporne su znači za sva vezivna tkiva, znači vodite računa, pravite pauze u radu i na taj način ćete sačuvati i mašinu i sebe i svoje zdravlje tokom rada. Eto, to bi vam bilo to u ovoj recenziji, dragi moji. Ako se niste prijavili na kanal, kliknite dole subscribe, ako vam se dopao video like, a ako vam se nije dopao video, onda 2 puta dislike.